fɔ an ye k'olu nalen no jamana joli de la jamana ka intérêt bɛ fɛn fɛn na yɔrɔ juguya dan ye Ibilisa ye n'i ko i bɛ fɛn fɔ diɲɛ kɔnɔ i t'a fɔ ko Ibilisa de b'a jugu ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye n'i ye ministre kuturu jɔlen ye diɲɛ maa bɛɛ ɲɛkɔrɔ k'a fɔ aw ɲɛna ko le Mali est prêt à signer un pacte avec le diable si ce n'est que dans l'intérêt du Mali. Faransi ka juguya cogo o cogo ne ko Faransi bɛ se ka juguya ni jinɛ ya sitana ya Faransi kɛla ɲɛngo jamana ye cogo o cogo Faransi kɛla tatiɲɛ jamana ye cogo o cogo a bɛ se ka juguya ni sitana ya an ka ɲɛmɔgɔw y'a fɔ an ɲɛna yɛrɛ wa o y'a fɔ diɲɛ bɛɛ de ɲɛkɔrɔ wa o ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara min kɛ olu b'an ka intérêt dɔn n'anw yɛrɛ parce que kungo mun bɛ jamana in kɔnɔ bi olu de b'a dɔn gɛlɛya bɛ jamana in kan dɛ anw b'a dɔn waati o waati o y'a sɔrɔ a tiɲɛna de maliyɛn bɛ Mali kɔnɔ bi k'i bɛ Mali gɛlɛya dɔn o b'a sɔrɔ a kan c'est gâté la i bɛ bɔ a kalama sinon o y'a sɔrɔ a tiɲɛ n'olu bolo de dɛ n'a tiɲɛ n'u bolo de an bɛ bɔ a kalama sinon na o ye ko ba kelen dilan yan an b'an ka sow kan an b'an ka dilanw kan an ma bɔ o kalama dɔw bɛ na bɔ ani sɔrɔsiw falenna gouvernement b'a fɔ maa si ɲɛna k'o ye maa ni sɔrɔsiw falen an ka sɔrɔsiw ye baara de kɛ k'an ka sɔrɔsiw labila o ni tɔkɛ bilali tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira tɔkɛ bilala k'an permettre coopération ka k'an ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ bɛnkan dɔ de don an ka hɛrɛ b'a la fɛn dɔw de dayɛlɛla jamana ye o fɛn minnu dayɛlɛla jamana ye dɛ e min bɛ k'a critiquer e fa tɛ se k'o kɛ jamana ye i ba tɛ se k'o kɛ jamana ye depuis i fa bangela depuis i mɔkɛ bangela o m'o baara ɲɔgɔnna kɛ jamana ye e min bɛ k'a critiquer de fait que tɔkɛ bilala sa intérêt mun dila Mali ma bi dɛ n'anw bɛna intérêt mun profiter ni maliyɛn denw bɛna min profiter e fa balola ka sa a m'o intérêt di maliyɛn denw ma i ba balola ka sa a m'o intérêt di maliyɛn wa i yɛrɛ bi sa tunga fɛ i tali ye dɛ i bi sa ye i tɛ sinon den sɛbɛman bɛɛ nalen don Faransi yan maliyɛn fɛn b'a yɛrɛ dɔn maa si tɛ to italiyɛn kan kalan na ni min y'a kalan san kelen san fila o bɛ ji kɛ bidɔn na ka na Faransi ka na baara la yan den sɛbɛman bɛɛ nana maliyɛn den fɛn fɛn b'a yɛrɛ dɔn o bɛ waatinin de kɛ ka warini dɔ fara ɲɔgɔn kan n'o y'a yɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'i yɛrɛ ta n'i ye dangaden den tolen ye halisa dɛ e ti maaden n'i ka problème ye Faransi ye anw ka problème tɛ maa ye diɲɛ kɔnɔ dɛ an ka problème tɛ Faransi ye an ka problème tɛ Côte d'Ivoire ye an ka problème tɛ Japon ye an ka problème tɛ Chine ye an ka problème tɛ États-Unis ye n'an ka intérêt bɛ diɲɛ maa o maa bolo anw jɛlen don n'a ye maliyɛn 23 millions jɛlen don n'a ye danaya dalen don Assimi Goïta k'a ka coopération signer n'a tigi ye n'an ka intérêt b'a la un point intérêt c'est tout n'a digila maliyɛn denw maliyɛn de la i ba n'i fa fara ɲɔgɔn kan i ka Mali bila an ti maa si diyagosa i ka to Mali kɔnɔ kuma in bɛ faamu wa jamana ɲɛmaa tɛ e ɲininka k'a ka décision ta a tɛ ne fa ɲininka k'a ka décision ta parce que jamana in kalifalen tɛ ne fa la a kalifalen tɛ ne ba la a kalifalen tɛ e fa la wa a kalifalen t'i ba la n'i ba bɛ se fɛn la ka tɛmɛ bɛɛ kan i b'a sɔrɔ o ye ba de tun ye président ye n'i fa bɛ se fɛn la ka tɛmɛ bɛɛ kan i b'a sɔrɔ e fa de tun ye président ye ninnu minnu filɛ ni den sijugu den minnu ye jamana janfa ninnu kan ka jɔ stade de 26 mars de kɔnɔ ka mugu t'u la hali marifa min bɛ t'u la dɛ somɔgɔw kan k'a kisɛ sara sinon jamana min kɔnɔna e ka kɛ sɔrɔsi ye sɔrɔsi min kan ka kan ka jamana ni problème ni ɲɔgɔn cɛ e ka taa fara jamana wɛrɛ den kan ka n'o jamana binni waleya n'i minɛn'o la i kan ka faga de tɔkɛ t'an ka jamanadenw ni tɔkɛ bɔlen jamana politique kɔnɔ o m'olu b'o ja kan dɛ ne ko tɔkɛ bɛ se ka bɔ ni diɲɛ nafolo jumɛn ye tɔw jamana na ka na ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a b'o nafolo di olu ma k'u faso jafa o baw bangela jamana min kɔnɔ u faw bangela jamana kɔnɔ olu yɛrɛ bangela jamana min kɔnɔ jamana min y'u kalan k'u kɛ sɔrɔsi ye k'u former ka teni d'u la ka danaya ta ka marifa d'u ma jamana de ye danaya ta ka marifa d'u ma olu ka tila k'o marifa tourner k'u ɲɛsin jamana ma e cɛ ne ko ni jogo jugu kelen yela tɔkɛ la a ban kelen man ka ye ninnu na mais n'aw t'aw yɛrɛ dɔn Mali jɔliko la a b'aw daminɛ Assimi Goïta ma maa si ba wele ka na ressources kan k'i ka soutenir yan gouvernement tɛ dɔrɔmɛ kelen di maa ma k'i ka an bɛɛ b'a soutenir parce que an ye maliyɛn den de wa ni Assimi ye décision min ta ne b'a kɔ fo ka n faga parce que a bɛ ne ka hɛrɛ dɔ bi ka tɛmɛ ne yɛrɛ kan parce que ale bɛ Mali dɔn cogo min na tiɲɛni in bɛ wuli ale yɛrɛ de la parce que u bɛ n'ale de gbɛn ka bɔ Kuruba ne fa tɛ gbɛn ne ba tɛ gbɛn ne ka kabila foyi tɛ gɛn maa kɛla maa lankolon ye cogo o cogo i gbɛnni ka ko bɔ Kuruba i t'o ko ta ka ɲɛsin jamana kɔni ma i bɛ se k'a fɔ ko Assimi man di y'a dɔ ta bɔ ta mais Assimi gbɛnni ka bɔ Kuruba Assimi b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan Assimi b'o dɔn ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan tiɲɛ ale président ka maa gracier président ka décision personnelle de don hali procureur de la république tɛ se ka a désavouer o ye président hakili b'aw
kɔrɔ du fulancɛ la maliyɛnw tɛ ten dɛ maliyɛnw ɲɛ yɛlɛlen de don an ni maa si tɛ kɛlɛ la maliyɛnw soyez tranquille jamana bɛɛ bɛ anw de nɔfɛ c'est à dire que jamana bɛɛ an y'an ko don maaw la an ma taa maa nɔfɛ o mali y'a ko don jamana tun bɛ mali kɔnɔ ni mali y'a ko don a la ka taa burukina y'a ko don a la ka taa nigéria y'a ko don a la ka taa aw ye mali ye boli la jamana kelen jumɛn nɔfɛ a bɛɛ de bɛ ka na parce que u ka intérêt de bɛ anw fɛ yen n'u nana dɛ an t'u bila ka na ten dɛ proposition dɔ de bɛ yen olu bɛ proposition dɔ kɛ anw fana bɛ proposition dɔ de kɛ min ma anw ka hɛrɛ la f'a k'o de faamuya maliyɛnw aw y'o de faamuya maliyɛn de hɔrɔn bɛɛ kan k'o de faamuya abiri n'i ye hɔrɔn ye dɛ ne ye hɔrɔn ye o kuma ka bila ɲamaden ne ye hɔrɔn ye kuma ka bila e cɛ nin ye dangadendenya kuma ye koyi ko n'i ye hɔrɔn ye ko kuma ka ninnu bila hɔrɔnya kuma de bɛ jamana jɔ ko la fɛn dɔ bɛ yen a t'i fa arranger a t'i ba arranger n'a bɛ jamana arranger i b'a bila ka tɛmɛ jamana ka arrangement de don k'a sɔrɔ a t'i fa arranger a t'i ba arranger n'i ye fɛn dɔ minɛ k'a t'e fa arranger a t'e ba arranger ka sɔrɔ jamana ka intérêt b'a la i ye dangadi de t'i ka jamana de fɛn dɔ bɛ yen a t'a Assimi arranger bi fɛn dɔ bɛ yen a t'a tɔgɔ arranger fɛn dɔ bɛ yen a bɛ tanga bɔ a kan fɛn dɔ bɛ yen a bɛ bonya bɔ a kan fɛn dɔ bɛ yen a bɛ dɔgɔyama d'a kan mais ni jamana ka intérêt b'a la a bɛ dɔgɔyama in supporter k'a ta ka ji min k'a to k'i sigi a dɔgɔya u kala fiyegu mali in de bɛ yen kuma in bɛ faamu les détracteurs la dɔw sigilen don foyi man di dɔw ye bi Assimi ka fanga in ka bi dɔrɔn hypocrite minnu b'a la an bɛ fanga fɛ dɛ ne bɛ fanga défend ne bɛ fanga défend i t'i hɔrɔn de ye maa si tɛ k'i bɛ fanga défend k'i ma Abdoulaye Diop ka kuma mɛn yan Abdoulaye Diop ye kuma min fɔ ONU na a ka ca ni san kelen ye bi dɛ san fila a ko ONU mɔgɔw ma nous on n'a pas peur de quelqu'un on a besoin de quelqu'un là où le Mali se trouve aujourd'hui si ce n'est que de signer le impact avec le diable, on est prêt à signer. Mais on s'en bat les couilles de qui que ce soit. Personne ne va nous donner des leçons de moralité. On prend les décisions qui arrangent le Mali, on laisse les décisions qui n'arrangent pas le Mali. Si tu vois qu'ils ont pris cette décision de libérer le gars là, ça veut dire que ça arrange le Mali. Donc souvenez-vous un peu, comme vous êtes bêtes, vous ne réfléchissez pas, vous avez vos esprits dans vos culs. Là, vous ne pouvez pas voir ça. Quand moi j'ai toujours, ne ben faut bien quoi. S'il y a des sujets que tu ne maîtrises pas, si toi tu aimes, ni be mali fait, ni hypocrisie, d'abo jamana, ni be mali nyere tano, ou be mali ndeme, ko mauka doye ale clé, yere so. Ni be mali ntano, ou be keleke kam Assimi ka fanga défend, ou be mali on défend. Ko ma kele de ka doye mali kono abla mata doye ibe fɛn fɛ k'a la i b'a k'i ka jamana de an b'o de la wa an bi sa jamana ye wa kalon tɛ tigɛ yan namara kuma tɛ fɔ yan kuma ni cɛɲi tɛ fɔ yan aw bɛɛ b'a fɔ ko Algérie aw jɔn y'a mɛn ko jamana ko Algérie fo n'i ye nkalon da Algérie la ko jamana dɔ de nana an de Algérie tɔgɔ fɔ la tɔgɔkɛ bila la Garasi la donc aw ye cɛbakɔrɔw ye Mali la tellement jamana ɲɛmaa b'a ka décision ta ka maa Garasi jamana ɲɛmaa min bi n'i y'a mɛn ko président ale de ye président ye o n'a tiɲɛna ale de bɛ taa ka bɔ ne fa tɛ bɔ yen koyi e min bɛ ka ne lamɛn e fa de bɛ bɔ yen ni y'a fɔra ko gbɛnni bɛ kɛ bi ko maa coup d'état ka kɛ maa la ko maa ka tan ka bɔ yen maa coup d'état bɛna kɛ maa min na dɛ o y'ale yɛrɛ maa min ye cɛ in Garasi dɛ maa min ye tɔgɔkɛ in Garasi Assimi Goïta tɔgɔkɛ in bɛna coup d'état k'ale Assimi Goïta kelen in de la o est-ce que a tun bɛna kɛ ne fa de la wa a tun bɛna kɛ e fa de la an tɛ si juguya kuma dabila ne ko maa kɛla cogo o cogo maa bɛ se ka Assimi ka hɛrɛ dɔ ka tɛmɛ Assimi yɛrɛ kan subhanallah cɛ fanga in ka di koyi fanga ka di dɛ i tɛ fanga diya dɔn f'i ka sɛbɛnni kelen k'a la n'i ye sɛbɛnni kelen k'a la an terikɛ i b'a dɔn de ko fanga ka di e bɛ diya la fanga juma na e yɛrɛ ka tasuma kin k'a bila i b'o kɛ bin na an t'a dɔn fo n'i ba bugɔ kɔrɔ t'a kɔnɔ ko Mali jamana ɲɛmaa y'a ba bugɔ de ye n'aw kɛ n'o k'aw baw bugɔ k'aw ye dangaden ye jamana ɲɛmaa foyi tɛ yen min bɛ kalan natɔ ye k'i ɲɛ turu a la a bɛɛ ko mana fɔ ko kan ka kɛ u b'a analyser siɲɛ 1000 de maaw bɛ jamana ɲɛmaa ninnu kɛrɛfɛ minnu ka kɛku n'aw fa n'aw baw ye a kana ka ko lakalakatɔw don dɛ ninnu bɛ ko pour lajɛ k'a contre lajɛ ka tila k'a repur lajɛ ka tila k'a recontre lajɛ n'a sɔrɔ anw tun bɛ siran Faransi de ɲɛ ko Faransi bɛ se ka wari de da anw ma dɛ cɛ Faransi négociation modèle bɛ kɛ cɛ in nɔfɛ dɛ Faransi ye tabali gosi yan ka don jate k'a di Mali faamaw ma k'u ka cɛ in bila u ma bila dɛ Faransi kow bɛ sanction d'an kan yan ko n'an ma cɛ in bila a ma bila dɛ o ye jamana caman présidentw tiɲɛ ma yan a ma bila dɛ ou bien ni Mali faamaw tun bɛ siran n'u tun tɛ maliyɛndenw ka hɛrɛ fɛ n'u tun tɛ maliyɛndenw ka intérêt fɛ menaces minnu dila fo ka taa ni ko ye CPI la CPI Cour pénale internationale Mali faamaw menacé la fo k'a ko bila ka taa fo CPI la o si ma Mali faamaw b'o ja kan bi n'an y'a ye ko président ye grâce d'a ma n terikɛ fo n'i ye nkalon tigɛ e min bɛ bɔ ka na n'an t'an koloya kuma fɔ dɛ i bɛ nkalon de tigɛ u y'a échanger an ka sɔrɔsiw ma fɔ DIRPA ma fɔ maa si ɲɛna ko cɛ échange o tuma aw bɛ fɛ k'a fɔ anw ɲɛna o ko Yaga Agali ye français de ya ne tɛ nin faamuya parce que a fɔra k'an ka sɔrɔsi minnu bɔra Bamajiw bolo Bamajiw yɛrɛ ye maliyɛnw de ye o cɛ mun labilala tamasɛki tɛ koyi tamasɛki tɛ
wa bɛɛla tɛ kɔrɔbɔrɔ yɛrɛ fana tɛ cɛ in tɛ tamasegi ye bɛɛla tɛ wa kɔrɔbɔrɔ tɛ donc aw bɛ fɛ ka ko in dilan k'a fɔ de ko sɔrɔsiw yɛrɛ ma baara kɛ k'u ka mɔgɔw libéré ko maaw échanger e cɛ de lagalakatɔ den ye dɛ ne ko ni maaw échanger la jamana bɛ siran aw ɲɛ k'a fɔ aw ɲɛna aw ye jɔn de ye vidéoman de bɛ se ka jamana jɔ wa vidéoman bɛ jamana jɔ ba kuma kɔfɛla datugu kuma tɛ maa wɛrɛ ta ma vidéoman de bɛ jamana jɔ wa ba kukala ma bobara datugu kuma tɛ maa wɛrɛ ta ma ni vidéomanu an minnu bɛ jamana kɔ kan n'an ye cɛbakɔrɔ ye an tɛ sigi jamana kɔ kan ka bilakuruya kan fɔ an bɛ na mali la de an bɛ na de ni min ye cɛbakɔrɔ ye dɛ k'e ye maliyɛn ye ka tɛmɛ tɔw kan k'e ye cyber maliyɛn ye ko Asimi ye cɛ labila ka grâce présidentielle d'a ma Asimi Goïta tɛ diɲɛ fan si a b'i fa bara de i bangela jamana min kɔnɔ koyi wa Asimi yɛrɛ tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ i kan a fa tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ i fa kan wa ba yɛrɛ tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ i ba kan n'i dimina kojugu dɔrɔn i ka avion ta n'i bɛ Italie 7h30 n'i bɛ Faransi 8h de temps i bɛ jigin Bamakɔ Senu i bɛ Kuluba sira ta ka bɔ Senu ka taa Kuluba a bɛ bɛn 1h20 de ma 8h plus 1h20 9h20 i bɛ taa Asimi wuli ka bɔ a nɔ la i b'i sigi a nɔ na ni maa min dimina kojugu ko in ka nɔgɔ koyi Asimi bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn aw kana na danbe bɔ maaw la aw kana na hɔrɔnya bɔ maaw la aw fa ma fɛn kɛ Mali kɔnɔ aw ba ma fɛn kɛ sɛgɛn de y'aw bɛɛ ta tiɲɛ k'aw gbɛn ka bɔ tunga fɛ k'aw kɛ tungalafɛ den ye ka n'aw bila a ye kɔgɔjini tigɛ ni min ye maa 4 maa 5 abonné y'a la dɔrɔn hakili bɛ k'a la ko ale dabara de ka bon n'a bon dingɛ ye a bɛ kuma mɔgɔw da safuru la ye ale dabara ka bon ni a yɔrɔ jugu ye o bɛ kuma maaw da la ba ne ko e bɛ se ka mun de dilan t'i ka tomati tɔmɔ sini sɔgɔmada fɛ tɛ bilakoroya kan dabila i ka t'i da ka sunɔgɔ sini sɔgɔmada fɛ tomati tɔmɔ bɛ ɲɛ i t'i ta tomati tɔmɔ na i bɛ kulukulu la maaw da la ten kuma jɔlen nafama foyi t'i da hali ka analyse kɛ k'a lajɛ san tɛmɛnenw na jamana ɲɛmaaw ye mun de fɔ o ye mun de kɛ o ye mun de fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya jumɛn bɛ jamana kɔnɔ an kan ka mun de kɛ an kan ka mun de fɔ maliyɛnw ɲɛna mun de kɛ o si t'ale da e ka ne lamɛn sa e ka ne lamɛn e k'a fɔ tan e ka ne lamɛn sa e ka ne lamɛn cɛ n terikɛ ni fanga min ye kaman kɔrɔ ye i bɛ ka fanga kuma min kɛ TikTok sanfɛ la n'i kun y'o fanga kɛ Mali kɔnɔ i tun bɛ kɛ milliardaire ye dɛ mais fugaridenw i dɛsɛra i kɔgɔji tigɛ ka na i bɛ tomati tɔmɔ na i t'i ka tomati tɔmɔ i tɛ kuma to kuma dɔnbaw bolo i bɛ n'i yɛrɛ di dɔgɔyama ma dɛ i tɛ tigɛ i yɛrɛ la maa 100 ni mun abonnénen don i la n'u y'u désabonné i bɛ tigɛ i yɛrɛ la o de senfɛ parce que a b'i kɔnɔ k'i ye star de yan maa miliyɔn abonnénen don anw na yan i tɛ anw ye ka manamanakan fɔ an ka jamana ma parce que i t'a dɔn ko maa t'i kɔ f'i ka bilakoroyakan fɔ maaw y'i kanu kun min na bilakoroyakan fɔ maaw ɲɛna kɛ maaw ye tɛgɛkonden min y'a digi i kan dɛ o tɛgɛkonden b'a wuli ka bɔ i kan maa ma bɛ bilakoroyakan fɔ maaw ma tɛgɛkonden min y'a digi i kan walahi a tɛgɛkonden b'a wuli ka bɔ i kan hey a kana aw yɛrɛ kɛ star ye koyi maaw b'aw kanu fɛn dɔ de kama o fɛn n'i bɔr'o sira kan dogo don an ɲɛ b'o tɛgɛkonden in na o ye nin tɛgɛkonden min kɛ ka kɛ ko pi abonné dɛ o b'o tɛgɛkonden kelen kɛ ka kɛ pi désabonné sɔgɔmada fɛ i b'a ye 300 abonnés b'i fɛ 300 000 abonnés b'i fɛ su fɛ i da to i b'a sɔrɔ cɛ y'a 2 abonnés aw ti maliyɛn dɔn halisa aw bɛna maliyɛn dɔn min mana jamani dɔ y'a kɔfɛ u bɛ kukala de bɔ ka nɔngɔn bɔ ka ni hey depuis 2016 2017 18 19 ne bɛ réseaux sociaux sanfɛ kuma na mais c'est à dire k'i tɛ tigɛ i yɛrɛ la ne bɛ nin kuma fɔ maaw ɲɛna denmisɛnnin dɔw nalen don sisan u ti malo maaw ma u ti miiri yɛrɛ c'est à dire olu fɛ dɔrɔn min b'olu kunkolo kɔnɔ o de ye tiɲɛ ko dɔ bɛ yen réseau kan i kan'i da don a la yɛrɛ o ka fisa i k'i da don a la ye e m'a ye ne tɛ kuma fɛn bɛɛ la est-ce que a y'a jateminɛ ne na est-ce que aw y'a jateminɛ ne na ko ne tɛ kuma fɛn bɛɛ la a y'a jateminɛ wa fɛn o fɛn bɛ danbe bu i la yɔrɔ ma janya fɛn o fɛn dɔnniya t'i la a to yen kana sigi a kan ko maaw bɛ n'i lajɛ ko k'i kɛ karata po tɛ dɛ walahi n'a dɔnniya t'i la a bila ne bɔra ka information d'aw ma sisan maa minnu bɛ bilakoroya kan fɔ la jɔn y'a d'aw ma a y'a kelen fɔ n ɲɛna ne bɔra ka information min fɔ aw ɲɛna n ko cɛ bilali ye Mali ka intérêt de ye maa kelen tɛ Mali tɛ maa kelen juguya la mais maa kelen tɛ Mali juguya hali an ye maa minnu gɛn n'u nana ka an ka intérêt dɔ dayɛlɛ an bɛ jɛn n'a ye cɛ ma bila fu dɛ cɛ ma bila gansan cɛ bilala intérêt dɔ de kan o intérêt bɛ jamana bɛɛ arranger wa o intérêt in yan'a ka fɔ yɛrɛ yan'a ka kɛ
anw ka ministre des affaires étrangères y'a fɔ an ye yan a y'a fɔ n ye san 2 yana ka kɛ a ko bɛɛ ma yan maliyɛnw ko bɛ kɛ mali kɔnɔ ko bɛ n'o mali kɔnɔ ni ko nana ko bɛ mali arranger hali n'an bɛ taa sitana fɛ yen ibilisa fɛ yen ka contrat kɛ ni ibilisa ye anw faamaw pɛrɛlen don ka contrat kɛ ni ibilisa ye maliyɛndenw ka hɛrɛ kama o y'a fɔ o ma fɔ de bon n'o ko modèle bɛ ka na bi faransi ko bɛ se ka goya e ye kɛ mais Ibo Bara ka misɛn maliyɛnden 23 millions kungo la dɛ Ibo Bara e kelen ni miirina o Bobara ka misɛn maliyɛnden 23 millions kungo la c'est à dire qu'il faut maaw ka faamuya fɔ jamana ɲɛmaa maa ye jamana ɲɛmaa ye jamana ɲɛmaa tɛ i n'a fɔ ko bilakorokuntigiya maliyɛnw ni maa min bɛ miiri n'a kɔfɛla ye jamana ɲɛmaaya tɛ i n'a fɔ bilakorokuntigiya jamana ɲɛmaa ye a kelen tɛ décision ta maaw de b'a kɛrɛfɛ ni ko nana jamana kan dutigi kɛmɛ caman minnu ka dɔnni ka bon ne fata ye minnu ka dɔnni ka bon ne fata ye olu caman de bɛ jamana ɲɛmaa kɛrɛfɛ u b'u sigi k'u hakili jagabɔ ko kan ka sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan ka décision ta jamana ɲɛmaa tɛ wuli sɔgɔmada kelen k'a fɔ ko n ye nin décision ta an ka nin kɛ quoi ah non jamana tɛ mara ten koyi jamana image dalen don maa kelen kan mais maa kelen hakilina maa si kelen hakilina tɛ se ka jamana mara hali ni ye jinɛ ye hali tubabu jamanaw o ɲɛmaw maaw de b'u kɛrɛfɛ maa minnu bɛ sira ɲuman don u kɔrɔ n'u bɛna ko bɛ kɛ min ti bɛn u b'a fɔ ko nin ti bɛn dɛ kana nin kɛ dɛ an ka nin kɛ an ka intérêt bɛ nin na an ka sɔrɔ bɛ nin na an ka sutura bɛ nin na an ka bonya bɛ nin na wa an bɛ se ka nin ko in to yen nin ko in kama sini an bɛ nin ko in bénéficier maaw de b'u kɛrɛfɛ maa min b'u fɔ a ye a kelen tɛ wuli sɔgɔmada fɛ ka kafe min a muso kɛrɛfɛ tantɔ k'a ka kafe ni verre ni ta dɔrɔn k'a fɔ ko ma chérie bisous hein bon o bi kɔni n bɛ États-Unis ci o fɛn tɛ dɛ jamana mara t'o ye dɛ n'a b'aw kunkolo la ko jamana mara ye bilakoro ka basa fagaya ɲɛmaaya de aw t'a dɔn jamana ɲɛmaa minnu b'an kunna n'u ti maa ye maa minnu bɛ miiri n'u ti maa ye maa minnu bɛ mali to a danbe la ni maaw tɛ maa minnu bɛ maliyɛn ka hɛrɛ dɔn s'a sɔrɔ mali ko banna parce que ko dama kɛla anw ɲɛna mali in kɔnɔ yan wa an bi sa an tɛ ɲinɛ kɔ wallahi an bi sa an tɛ ɲinɛ kɔ koyi jamana min tɔ kun kɛra diɲɛ jamana bɛɛ tun bɛ anw fɛ yen diɲɛ jamana bɛɛ anw ye san 10 kɛ san 10 ani 2 anw ka darapo ma yɛlɛ kidali kɔnɔna na kidali darapo ma yɛlɛ san 10 ani 2 diɲɛ jamana bɛɛ tun bɛ anw fɛ yen maa minnu n'an ye danaya da u kan n'u nalen filɛ nin dɛ olu nana kalo 6 darapo yɛlɛla kidali donc o ye danaya de ye quoi ɲɔgɔlɔnbɔ tɛ jamana mara ye koyi comédie tɛ kɛ théâtre bɔ tɛ wa ɲɔgɔlɔnbɔ yɛrɛ tɛ jamana ye jamana de ye wa jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ teriya tɛ yen intérêt de bɛ yen wa o intérêt ninnu c'est pas comme an b'a fɔ an da la bo pata c'est des contrats jamana marali kuma bɛɛ ti fɔ jamanadenw ye négociation dɔw bɛ kɛ jamana ka hɛrɛ kama o tɛ fɔ jamanadenw ye o dogolen bɛ to jamanadenw na jamana tɛ i n'a fɔ i musonin b'i bolo so kɔnɔ cogo min i b'a mara dɛ i ka n'o ka gɛlɛya ta ka min ta ka ɲɛsin i musonin ma ye jamana mara t'o ye dɛ jamana ye jamana de mali ye maa miliyɔn 23 ye n terikɛ n'i ye maa kelen k'o tɔgɔ bɛ wele jamana na c'est que o tigi baara ɲuman de sinon su tɛ ko dugu tɛ jɛ o kiriki tɛ dɛ hali mobili kiriki tɛ an bɛ avion kiriki de don a kɔrɔ ka taa maliyɛn bɛ ko bɛɛ musala ka fɔ maliyɛn champion du monde coupe du monde coup d'état la dɛ champion du monde i ye jɛngɛ dɔrɔn o y'a sɔrɔ an y'i tan wa jamana ɲɛmaa bɛ na u bɛɛ b'a dɔn a kana kɛ kɔrɔ ko Asimi t'a kalama fɔ ni maliyɛn ko k'a tɛ si sini fanga la k'a tɛ si fanga la a kana kɛ kɔrɔ ko Asimi t'o kalama walahi Asimi b'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ sen kelen Asimi yɛrɛ b'a dɔn k'ale bɛ sen kelen de kan Mali pouvoir la parce que maliyɛn de b'a fɔ i ma bi ko n b'i fɛ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan sini sɔgɔmada fɛ a bɛ kiriki don i kɔrɔ avion kiriki pam i bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ kɛɲɔrɔba maliyɛn jogo de ye nin n'a b'aw kɔnɔ k'aw sigilen don aw ka tomati forow kɔnɔ aw sigilen don aw ka layi forow kɔnɔ aw sigilen don aw ka jaba forow kɔnɔ ko ni jamana ɲɛmaa bɛ na min kɛ k'a b'o fɔ aw ɲɛna k'o ka sɔrɔ k'o kɛ n terikɛ n'i b'i ka tomati tɔmɔ i ka tomati tɔmɔ n'i b'i ka
raisin tigɛ n'i bɛ jaba yɛrɛ bɔ jaba bɔ ka pomme de terre bɔ i fa ma min kɛ Mali la Asimi bɛ k'o de kɛ donc i b'a mu i kɛrɛ la e fa ma kɛ maa ɲɛnama ye e yɛrɛ ma kɛ maa ɲɛnama ye wa i denw tɛ kɛ maa ɲɛnama ye Asimi de bɛ kɛ jamana mara n'a digili la i bɛ kɛ maa ɲɛnama ye i bɛ den ɲɛnama wolo c'est tout olu de b'an kunna an ka hɛrɛ ye min o b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan an ka bɔnɛ ye min o b'a dɔn ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan wa ko mana tiɲɛ Mali la an ti bɔ a kalama diɲɛ kɔnɔ fo n'a tiɲɛna sinon ko baden bilenna Mali da la o y'o dilan k'o ban si ma bɔ o kalama ko ba kelen tɛmɛna Mali da la min bilenna koyi u y'a dilan ka ba duguma Maliyɛn den kelen ma bɔ a kalama n'i y'a ye a bi tiɲɛ de an bɛ sɔrɔ ka bɔ a kalama donc n'u bɛ ka dilanni kɛ waati mun na an k'an sigi an k'o lajɛ dangadendenya kuma nantankoloya kuma a tɛ mago ɲɛ mun n'a ma nɛɛma garasi ye e ka nin musokɔrɔba modèle la ni musokɔrɔba n'a fɔra ko saya bɛ bɔ kɔrɔya kin bi a nin man ka sa nin b'a ka jamana janfa hali n'a y'a ka jamana janfa ni ye miliyɔn ta d'a ma n'a fɔra k'a ka miliyɔn ta in yɛrɛ dun a da la a ti ba dun n'a da la a bɛ sa a tɛ bana ka sa dɛ a bɛ kɔrɔya b'a faga miliyari tɛ dɛ miliyɔn tan di nin ma bi k'a kana di mɔgɔ ma a kana di maa ma a kana jeli sɔnna ye a kana funɛ sɔnna ye a kana di garakɛ ma a ka dun a da la walahi a bɛ taa miliyɔn tan in dun ka baara yɔrɔ walahi an bɛ taa n'a ye an bɛ dala ye kaburudon na o y'a sɔrɔ a fagara mɛ o tigi de ta fara jamana wɛrɛ maa kan n'a fɔra k'i tɛ baara la jamana kɔnɔ o bɛ faamuya sa n'a fɔra k'e tɛ foyi yɛrɛ ninnu fɛn fɛn filɛ nin ye walahi bilaye Asimi de kɛ n'o ka diya o la o ni ne bɛ Asimi place la a bɛ ni ala cɛ ka mɔgɔnin lamɔ ne bɛ t'u jɔ stade 26 mars de la ka sɔrɔsiw wele ka na mɛ mugu tu walahi ni mugu cila min na n'o soma bɛ n'a ka su ta kalasini kɔfɛ kisɛ min ji de la dɛ i somaw b'o karitusi wari sara ka sɔrɔ ka su ta n'o wari ma sɔrɔ bolo an b'a di wari mɔgɔw ma o de y'a kɛcogo ye c'est à dire que n'o kɛla Mali kɔnɔ quoi jamana ye danaya ta ka d'i ma ka jana fini coup d'état tɛ kɛ Mali fu walahi fo faama ni gɛlɛ ala t'an dɔw kɛ président ni ala y'an kɛ président ɲɔgɔn fila tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ fo lahara ni ne kɛla président la hawla wala quwwata illa billah ne kɔni walahi u bɛ taa ne CPI la parce que cɛw cɛ ye maafa ko kɛ ne bɛ t'i jɔ stade walahi n bɛ don dɔ de décréter jamana kɔnɔ a kama maa o maa ye maa fa anw t'i don kaso la k'i balo gansan n bɛ t'i jɔ ka sɔrɔsiw wele ka na u bɛ mugu ci la n'o ye mugu ci la dɛ i somaw mana na n'o bɛ n'i su ta karitusi mun dɔra kalasini na ka ci la o b'o wari sara fɔlɔ ka sɔrɔ k'i su ta n'o m'o ta n b'i su di wari mɔgɔw ma n'i y'o kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila jamana kɔnɔ bɛɛ b'i ku tile karara ni m'i ku tile ni maaw ye stade 26 mars yɛrɛ la dɔrɔn i b'i ku tile i ye jamana janfa i bɛ fa i ye maa fa jamana kɔnɔ i bɛ fa i kɛra politicien i ye jamana janfa i bɛ fa i kɛra sɔrɔsiw e ye jamana janfa i bɛ fa i kɛra maliyɛn den yɛrɛ ye jamana janfa i bɛ fa ne ni ala cɛ ne kɛra Alahu akubaru a ye to ka lajɛ ka ɲɛ ne ye président la candidat ala kana voter ye dɛ n'aw voter la ne kɛra président n'aw fɛn fɛn ye jamana janfabaw fa ni min b'a arrêter ka bila arrêter ka bila parce que Mali in tɔ sera o niveau de la Mali in tɔ sera o niveau de parce que don o don ko kura dɔ de bɛ bɔ anw tellement que anw jamanen don anw yaadalen anw fɛ ko ni ko bɛ kɛ jamana in kɔnɔ sa o kan ka maliyɛn den bɛɛ de wele ka na maliyɛn den bɛɛ sigi ka ɲɛfɔ komi Asimi de tun ye ka tɔgɔkɛ in minɛ k'a ye jamana janfa bon Asimi y'a décidé k'a bɛna grâce présidentielle d'a ma ala sago Maliyɛnw aw sago aw hakilina ye jumɛn ye kɔrɔ t'a kɔnɔ ko Mali marali ye tulu kɛ bodingɛnna de ye kɔrɔ t'a kɔnɔ ko Mali marali ye aw fa bɛ k'aw ka duw mara cogo min na ko Mali maracogo y'o de ye janfa b'aw la 82 milliards 82 millions hali n'a kɛla hali n'o ya kin ya kɛ 100 milliards ye ça me dit quelque chose c'est bien a ma kɛ gansan 82 milliards a bɛ kisɛ joli de san a bɛ se ka dɔrɔni joli san aw ɲinɛnen don de kɔ wari dilan an y'a minɛ piyan ka tila ka frontière dayɛlɛ an y'a minɛ piyan n'a digila maa min na déménager n'a hali an tɛ maa musarako la 80 milliards 100 milliards walahi hey français wari proposé an cɛ in wari proposé ka cɛ in bila n'aw bɛ maa lankoloya kuma min ne Asimi kun y'aw ɲɔgɔnna maa lankolo ye cɛ in minɛ na k'a datugu fɔlɔ hali a ma semaine kelen kɛ n ko français wari proposé k'o b'a bila mun y'u ban ka bila mun ban Mamadu ko moi j'ai pas honte Mohamed ni ne tɛ maloya e min ye hɔrɔnden ye Mali la dɛ Asimi bɛ Bamakɔ e ka taa sɔrɔ ye bani n'i bɛ Asimi ni hɔrɔnya cɛ komi anw tɛ malo anw minnu ko k'an ka fanga in to a k'a ka baara kɛ fanga in ka hɛrɛ ye min ye anw de b'a dɔn fanga in b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan n'e ko k'anw tɛ malo k'an b'o fɔ e ka taa Kuluba bani n'i taara Kuluba e min bɛ malo i ye hɔrɔn ye i ye danbetigi ye ka tɛmɛ maliyɛn den bɛɛ kan i bɛ taa Asimi wuli ka bɔ a nɔ na i b'i sigi a nɔ na e min ye hɔrɔn ye i ye danbetigi Mohamed n ka kuma in bɛ faamu wa n ka kuma in bɛ faamu wa kuma in ka nɔgɔ koyi a ye maa man to yen ninnu dɔw de bɛ taa to jamana kɔnɔ kan ne ko ni fanga ko a bɛ bi ni Asimi ka fanga ko a bɛ bi jɔn de fɔlɔ bɛ bi maa si tɛ nin question posé a yɛrɛ kunna dɛ est-ce que ni Asimi binna bi ne de bɛ bin yan ni Asimi binna bi e de bɛ bin wa population maa kelen tɛ bin n'a fɔra ko maa da ka kari bi Asimi yɛrɛ de bɛ bin ne ko maa yɛrɛ b'i yɛrɛ bin to natɔ la ye k'i bila ka bin hali ni i taamatɔ n'i talon na n'i k'i bɛ bin i bɛ pan i dɛsɛlen de bɛ bin e yɛrɛ taamatɔ gansan kari kɔnɔ n'i glissé la dɛ i bɛ pani sugu dɔ kɛ i dɛsɛlen de bɛ bin sinon i ti bin a bɛ komi i ka kama bɔ jamana ɲɛmaa jɔn bɛ jamana in ka hɛrɛ Alahu akubar n'a b'a kɔnɔ ko maa ninnu ka place k'u t'a kɔlɔsi ninnu ko bɛ ninnu ka place tiɲɛ u bolo u bɛ dan siri a ko la walahi ni cɛ in bilali kɔlɔlɔ tun bɛ se Mali fanga ma
ni cɛ in bilali kɔlɔlɔ tun bɛ Mali déstabiliser n'u kun y'a bila i ka sebiri dankuru la diɲɛ bɛɛ tun bɛ na hali n'u kun ye mɛlɛkɛ u kun ka Jibirila da u yɛrɛ kan ka na walahi Asimi ye cɛ min a t'a bila hali ni Jibirila kun nana Mali la a t'a bila n'i y'a ye a bila dɛ kɔlɔlɔ de t'a la parce que ni kɔlɔlɔ bɔra ale de fɔlɔ ye kɔlɔlɔ tabaa ye ni maaw ka hakili goya b'a to u t'o ye dɛ a y'aw sigi n'a b'aw kɔnɔ ko ninnu tɛ miiri u bɛ ti jateminɛ de kɛ ninnu bɛ jateminɛ ka tɛmɛ aw fa n'aw baw kan n'a b'aw kɔnɔ ko fanga ɲɛrɛ fan man d'u ye dɛ fanga in ka di ninnu ye n'a man d'u ye bi y'a to y'a bila bientôt élection kɛra. Mon frère ne répond pas les gens qui ne veulent rien du tout, ignorent-les. Eh bien, c'est comme ça. Tu sais, dɔw bɛ tantôt de kuma na ko c'est-à-dire que kuma min fɔra bɛɛ ye. Depuis fanga in nana, fanga in ye kuma fɔ k'a fɔ bɛɛ ye. Anw de wulila yan ka taa Asimi nɔfɛ ko Asimi ko kunu Mali dɛ. K'an t'o la dɛ an y'an ja o gouvernement yɛrɛ ye cɛ bila tila ka déclaration kɛ o gouvernement tɛmɛna yan an ye kala ta k'a da maa minnu kan dɛ walayi bilayi an ye élection kɛ ka maa minnu i tun bɛ maa minɛ ka taa bila kaso la yan a binna i kan i n'a tigi bɛ bɛn kare kɔnɔ i t'a dɔn a bilala don min na yɛrɛ gouvernement tɛmɛna an kɔnɔ Mali la an y'o ye o maa tɛ Mali kɔnɔ maa b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye c'est à dire que i bɛ maa convoqué dɛ e de ye maa convoqué a binna i kan a y'i tɔɲɔ a y'i ka wari dun bɛɛ i ka nafolo dun bɛɛ i ka fɛn dɔ tiɲɛ i taara datugu kaso la i n'a bɛ bɛn kare kɔnɔ i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka a bilala don jumɛn o kɛla politicien tile la maa si tɛ maliyɛn den na ko maa minnu y'olu critiquer a dɔw k'a fɔ n ɲɛna kɛ n'a y'o critiquer kɛ maa tun bɛ wele ka taa poliso la e ni maa taalen poliso la aw sigilen a tigi yɛrɛ jo t'a la koyi téléphone kan bɛ na ko karisa welela k'a y'a bila a bɛ wuli ka taa a tɛ kule k'i nɛn ta k'a da o kɛla maaw tile la yan maa minnu ye démocratiquement élu Karimu ye weleli kɛ a y'a bila Bubu ye weleli kɛ a y'a bila o kɛla yan an y'aw jɔn k'u kala fiye kutɔ ye aw la et puis jamana ɲɛmaa bɛ ko dɔ kɛ min bɛ jamanaden bɛɛ ka intérêt la ko non ko jamana ɲɛmaa tun b'o kɛ ko cɛ ye faransi bila cɛ ye français bila o yɛrɛ de ma diya aw ye quoi cɛ ye français bila o ma diya aw ye ne ko ni français bilali ma diya aw ye aw yɛrɛ ka jamanaden minnu n'aw ye siya kelen aw ni minnu wolola dɔgɔtɔrɔso kelen na aw ni minnu barajuru bɛ jamana kelen kɔnɔ olu yɛrɛ ye jamana janfa normalement aw kan k'olu kɛnɛ de dun c'est à dire ni dunankɛ ye ko k'aw la min ma bɛn aw ma ani minnu ye den kelenw ye a ye joli kelenw ye danaya dal'o kan aw yɛrɛ ka impôt n'aw ka taxi ka fini don olu la a ka impôt n'aw ka taxi ka marifa di olu ma olu ka tila k'o marifa kelen da yɛlɛma k'o ɲɛsin aw ma n'i y'o tigiw d'aw ma aw kan k'olu kɛnɛ de ɲimi ni cɛ bilali digira aw la aw kan k'a fɔ ko ninnu ka sa kaso la de u kana bɔ ne ni ala cɛ n'aw m'o fɔ n'aw ko ka ninnu bila c'est k'aw tɛ jamana in fɛ jamana in ɲɛta ye min ye a t'o fɛ minnu b'a fɔ ko nkalon don aw ye na ni daduru kelen ye daduru kelen dɔgɔ ko ça veut dire que Fatou Doumbia e y'a mɛn gouvernement ka communication kelen na k'a falenna 82 personnes na n'a daduru bɛ demande kɛ b'i ta i bɛ na datugu kuma in ka nɔgɔ quoi ne ni maa ti débat fu kɛ yan quoi Mali m'a fɔ ko tɔkɛ falenna 82 personnes a m'a fɔ maa kelen Mali m'a fɔ jamana min y'a ne a m'a fɔ maa mais o ye kuma kɔrɔ dɔ de fɔ ne y'o kuma kɔrɔ de da maaw kulo kan gouvernement y'a fɔ an ɲɛna ka qu'ils sont prêts à signer un pacte avec Dia que si c'est dans l'intérêt de la nation o ye leçon de moralité de ye bɛɛ lajɛlen bɛɛ kan k'o bilen k'a fɔ ko gouvernement mako tɛ maa kelen den kelen ka intérêt la maaw mako bɛ jamana ka intérêt hali n'u b'a signer ni sitanna ye jɛlen don n'a ye kuma in jɛlen don bɛɛ ɲɛkɔrɔ a fɔra siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ ala ka ca siɲɛ ban mais ni daduru b'e bolo k'a falenna 82 personnes e ka nabani Doumbia an ka kuma in ka nɔgɔ quoi anw de wulila ka se fanga in ma yan k'an bɛ Mali kura de fɛ ko baara ka kɛ ni Mali kura ko maliyɛndenw ka intérêt ni maliyɛndenw ka sutura ni maliyɛndenw ka bonya anw de wulila ka s'u ma o y'a fɔ an ye koyi o ko hey ko dɔw bɛ kɛ jamana kɔnɔ o b'a muza kɛ ka tɛmɛ aw ko an ka Mali kura baara kɛ n'an y'a daminɛ an kana aw ye kasi la dɛ an kana aw ye kulo la parce que n'an y'a daminɛ an tɛ maa ɲɛkun lajɛ an tɛ maa ka intérêt lajɛ an tɛ maa fa ka intérêt lajɛ an tɛ maa ba ka intérêt lajɛ an tɛ maa ka hakilina yɛrɛ lajɛ min bɛ jamana ka intérêt la an b'o de kɛ hali ni ɲɛkisɛ bɛ bɔ i ɲɛ kɔnɔ ka bin duguma an bɛ jamana ka intérêt baara de kɛ o y'a fɔ an ye koyi ne ko o m'a fɔ jɔn de ye Mali kɔnɔ ni maa kelen bɛ yan ni maa min m'a mɛn i k'a fɔ ɲɛna k'i m'a mɛn n b'a video k'a la i b'a lamɛn kuma in fɔra a ka ca san 2 ye o tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ quoi kuma in fɔra a ka ca san 2 ye anw bɛ maa ninnu supporter koyi n'o ye ko min kɛ n'u min ma bɛn waati min an tɛ sira k'a fɔ mais n'o ye min kɛ k'a sɔrɔ o y'a fɔ anw ɲɛna ka tɛmɛ ko an b'a kɛ anw b'a fɔ ko jɔn kɔnɔ o y'a fɔ an ɲɛna o m'an janfa dɛ o y'a fɔ an ye dɛ Asimi ma maliyɛn den kelen janfa a y'a fɔ an bɛɛ ye ko ni Mali ka intérêt bɛ Ibilisa bolo k'a bɛ tɛgɛ d'a ma k'a b'a minɛ ka sumusumu ka bisu k'a la a y'a fɔ dɛ walayi ko ni Mali ka intérêt bɛ Ibilisa bolo k'ale pɛrɛlen don k'a minɛ ka sumusumu ka bisu k'a la mais aw bɛɛ ɲinɛn'o kɔ bi an bɛ ka français bila français ye min d'an kan français ye min d'an kan Mali ye français gɛn parce que français tun tɛ ka Mali ka affaire kɛ
mais o Mali kelen kilela k'a fɔ ONU na yan ko pɛrɛlen don hali sini sɔgɔma Faransi ka segin ka na n'a bɛ Mali ka intérêt défend a b'u yɛrɛ ka intérêt défend jamana fila ka teriya tɛ jamana ɲɔgɔn cɛ intérêt défend de bɛ olu pɛrɛ don ka na mais u ti na anw fɛ yen de k'u ka intérêt u b'a défend ka anw ta to yen u y'a fɔ bɛɛ ye k'u ni maa tɛ juguya la u ni maa tɛ kɛlɛ la Mali y'a fɔ bɛɛ ye u y'a fɔ bɛɛ ye san kelen tɛ san fila tɛ san saba tɛ san naani tɛ nin kuma in bɛ fɔ k'a bɔgɔladon k'a fɔ Abdoul Diop bɔlen k'a fɔ télé la ko on est prêt à signer un pacte avec les diables aw baataradenni minnu bɛ yan nɔ a ɲamaden caman ye vidéo kɛ n'a ye k'i sigi ah non Abdoul Diop est fort ah on est prêt à signer le pacte avec le diable hein ah non il est fort ah c'est maintenant il a signé le pacte avec le diable dont il a parlé ça fait des années là aujourd'hui il a signé le pacte avec le diable si vous êtes des cons et que vous n'avez pas pensé à ça nous sommes là, on te kumate, on bouka kewalo de la depuis kunu kana se biman. Parce que vous avez foyé ou ma foi. Ma keme sabani ma biduru an wolonvla. Doka sebe ya ku ma foyé. Nous me ka fait que vous avez foyé. On m'a jafa koui. Wallahi ou m'a jafa. Mali fama nous ma machi de jafa. Vous avez fait Afora be bamananka jele. C'est que bamananka jele vous avez foyé. Clair et net. Et tu es capable de dire que tu vraiment, je suis désolé pour vous. Maman mena sigi panel la kabe ni ko nous critiquer. Aya ka kunshu du korola la parce que wo ba ka kunshu la quoi. Parce que auti ka haklimaya kuma yere fo. Ni manye ki bi kuma de, ibi kunu de laje. Kunu kuma fola. Kunu kewale tala ngania tara kunu ibo bedi la de bi kunu bi kewale mu ka ke ni ya fla da nyo ngoro iba so be benyo ama kuma woroti so rebulu mais ni ko ibi nyina kunu kewale fole ko ka bi kewale takibo juger ante nyo ye fo la hara min fora kunu ngana nyino ko min fora kunu afora ka ne fato e ke bato e ke ka kabila beto e yere fara kunu be goyi e ma se ka foko nde ayi akana ni voya na de jina kona o toyi pas signer le pacte avec le diable hein. Non, au kanté de nous aider. Oh, ante de nous aider. Oh, mon faut qu'on nous aide. Ah, Koko, c'est très bien. En bé, vidéo ni kena et ah, voilà, Abdoul est fort, hein. Ah, job, bedin qu'elle a job, oui. Do, Abdoul, toko do, c'est fait. Do, et de ou le droit à toko d'Abdoul là. Abdoul est job. Champion. Ewa. Ni mam men neni ke bisaka neni fana ke, hein. Mais ne kuma expliquer na chomina. Ibe Mali influenceur be fara ɲɔgɔn kan o tɛ se ka expliquer aw ɲɛna tan cogo la wallahi sini o bɛ débat k'a kan n'u ma segin ne ka kuma in kan aw tɛ faamuyali cogo sɔrɔ a la a faamuyali ye nin dɔrɔn de ye anw ka jamana ni jamana tɔw cɛ teriya t'an cɛ Mali ni jamana o jamana bɛ diɲɛ kɔnɔ teriya t'an cɛ intérêt de bɛ yen ni intérêt men négocier ni maa dɔ bilali ye ko maliyɛn denw ka hɛrɛ b'a la an pɛrɛlen don k'a kɛ hali n'a sɔrɔla sitana don a fɔra n ye sinon hakilimaya kuma fɔli ka nɔgɔ kuma min ye hakilimaya kuma ye a fɔli ka nɔgɔ trop i tɛ déranger o la yɛrɛ n sɛgɛnnen kun don dɛ wallahi billahi ne kun ko n tɛ paneli kɛ su in na mais de fait que ne be cɛ la ne mana maliyɛn den de ye quoi c'est à dire maa min bɛ Mali kɔnɔ bari kuma dɔ bɛ bɛn ne ma réseaux sociaux sanfɛla la kuma dɔ bɛ yen nɔ a bɛ bɛn ne ma attendez là c'est vrai il y a pas d'amitié entre les pays rien que des intérêts un seul français contre 82 maliens bien ah Fatoumata Coulibaly gouvernement m'a f'i ɲɛna ko y'o changer 82 personnes na dɛ bi kan nkalon da gouvernement dɛ o diffamation ye dɛ n'i y'a sɛbɛn nin paneli kan ni mɔgɔw y'i capituler ni service de renseignement taar'i minɛ n'i bɛ Mali kɔnɔ yen kana fɔ i y'a sɛbɛn ne fɛ yen dɛ kɛɲɛrɔba ji bilelen don i ɲɛ bɛ ne ɲɛ yɛrɛ la a bilelen don ka kɔrɔ ni ne ye kɛɲɛrɔba ji min fiɲɛ kana n'a minɛ donc n'i b'i ka kuma fɔ i b'a assumer a dadulu tɛ n bolo a preuve tɛ n bolo Fatoumata Coulibaly Fatoumata y'a mɛn wa Fatoumata Doumbia de don Fatoumata Doumbia de don attends là Fatoumata Coulibaly 392 kuma yi bɛ se ka taa fɔ procureur Coulibaly ɲɛkɔrɔ ani Touré ɲɛkɔrɔ n'i bɛ Mali kɔnɔ i bɛ se ka taa f'u ɲɛkɔrɔ n'i bɛ se ka taa f'u ɲɛkɔrɔ y a pas de problème hein daduluya tɛ ne bolo k'a fɔ k'u falen na 82 personnes na
a fɔla jamana dɔ de y'a négocier wa jamana kelen tɔgɔ ma fɔ anw ɲɛna anw bɛɛ y'a bisigi ka kɛ Algérie de ye parce que Algérie tun b'an ka avion bari ka pan n'an tun ye an tɛgɛ da bamantiw bo la tuma tuma u bɛ boli ka don Algérie anw t'a dɔn an b'o sɔrɔ cogo min na ni Algérie y'u ka frontière dayɛlɛ bi alhamdulilayi tibarakala tabadakakala an tɛna miliyari di maa ma bilen k'i ka taa Yagagali minɛ o an bɛ taa bɔmu da Yagagali kukala la fo Algérie kɔnɔna na o t'a bannen wa o ɲɔgɔnna fɛn duman miliyari min bɛ ta ka kɛ ka Algérie maaw sara k'u ka Algérie Yagi faga o miliyari tɛ kɛ ka usine dɔ dayɛlɛ an denw tɛna baara k'o la an mɔdenw tɛna baara k'o la o tɛ hɛrɛ ye wa tuwawukɛ nin kelen n'a bɔ bara bilen nin kelen bilali kama n'an ka avion bɛ se ka pan ka maa minnu bɛ k'an faw faga k'an baw faga k'an ka jamanaw ci ka dugu wuli ka bɔ o nɔ na k'olu bo tintin dayɛlɛ ni maa kelen bilali bɛ se k'o nɔgɔya anw ye an b'o bila koyi an b'o bila fasi o bɛ bila dɛ cɛ n'o yɛrɛ ma teri o bilali la yɛrɛ ne yɛrɛ bɛ se k'o tigi ta dɔrɔn k'o ba mun kɔ la ka boli n'o ye joona joona ka t'o bila ko taa koyi ta yɛrɛ de koyi kuma in ka nɔgɔ koyi maa maa bɛ na kuma fɔ yan nɔ aw ka kuma ninnu de man ɲi maliyɛn bɛ fari maliyɛn bɛ so siribaga fɛ a bɛ so fɔnibaga fɛ 82 Kulubali ivoiriyɛnw ka sɔrɔsiw bilala yan a négocielaw jɔjilaw a ma bila fu a daduru bɛ yen dɛ ivoiriyɛnw ka sɔrɔsiw bilala dɔ dila o ma bila fu dɛ ne ye nin f'i ɲɛna dɛ tu ne retires pas ne ka TikTok suilen don wa maabaw bɛ ne ka TikTok sui n y'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan n'a bɛ kuma y'aw kuma cogo dɔn n'aw bɛ Mali kɔni kɔnɔ ni min bɛ jamana kɔ kan i bɛ se ka fɛn fɔ fɛn min ka di ye n'i bɛ Mali kɔnɔ walahi maa dɔw bɛ ne sui ni ne y'o tɔgɔ fɔ n'aw ja bɛ tigɛ donc n'i bɛ commentaire bila yan cogo dɔn service de renseignement t'i minɛ ko ko ne y'a sɛbɛn Malcom de ka panel kan kana fɔ i y'a sɛbɛn ne fɛ yen dɛ parce que ɲɛ bɛ ne ɲɛ na ne ɲɛ bilelen don kɛɲɛrɔbaji bilelen don ne t'i fɛ ka taa kɛɲɛrɔbaji min Arasabati a bɛ Arasabati ye Arasabati fasalen don i b'a fɔ ko tilemafɛ koro a bɛ a ye o a b'i n'a fɔ Arasabati kɛlɛ n'a fɔ ko selimakɛ maa min ɲɛna ne t'i fɛ ka kɛ Arasa ɲɔgɔnna ye dɛ ka ɲɛkisɛ ɲɛda kɛ ko bɛlɛbɔ dingɛ ka n kunkolo kɛ ko i b'a fɔ ko jaraba ta ka n da kɔlɔni kɛ i b'a fɔ yiri kɔngɔ kɔnɔni ta ne t'i fɛ ka k'o ye dɛ ne bɛ n ka nɛɛma na n gulɔlen n bonyanen n bɔrɔn bɔlen n dasi jɛmanu n dasiw bɛ n bolo yan n bɛ tulu ni mɔla k'a pɛɲɛ ni waati min ka di n bɛ n ka teriw bila ni waati min ka di n bɛ n kun di kɛɲɛrɔbaw dun tan t'a la kunsigi bɛ caya ten dabi de bɛ don a la u b'i joli min k'a min dabiw bɛ k'i joli min jata walew ani ɲimiw olu bɛ k'i joli min o k'i joli min cɛ ne tɛ fɛ ɲɛda ka kɛ komi gɔn jaraba ta i b'a fɔ ko yiri kɔngɔ kɔnɔni ta ko dɛ n'i ye kuma min fɔ i b'a assumer ne t'a la dɛ a ma sɛbɛn ne fɛ yen wa a ma ye kɛɲɛrɔbaji bilelen don MCA ji fana bilelen don kaw tɛ dɛ tiɲɛ de don dɛ kaso man di maa si ye maa maa ye Arasa ye tile filani na i si bɛɛ i tɛ kaso kanu kaso Mali kaso diɲɛ wɛrɛ kaso Faransi kaso tɛ koyi Faransi kaso de bɛ dumuni kɛ sɔgɔmada fɛ ka dessert dun a kan ka dumuni kɛ tilegan fɛ ka dessert dun a kan ka dumuni kɛ su fɛ ka dessert dun a kan Mali ta zakɔrɔba de b'i fa i bɛ zakɔrɔba dun fo n'i ye bo ci i bɛ zakɔrɔba kasa mɛn ne ni Ala cɛ i mana bɔ kasobonba la i bɛ kalo kelen kɛ walahi i ka fini minnu bɛ yen i b'a bɛɛ fili n'i m'a fili hali n'i y'a don i kana n'i y'a kɛ tan i bɛ zakɔrɔba kasa mɛn a fɛ o zakɔrɔba dun nege tɛna ne tɛ bɔ n ka sɛ jɛnini ni n ka jɛgɛ jɛnini kɔrɔ yan n'a ye n jasini bɛ borosɛti de dilan n'a ye n jasini bɛ n bɛ vacances la n'a ye n jasini bɛ n ka fenêtre dayɛlɛ dɔrɔn porte fenêtre dayɛlɛ n bɛ n halala du kɔnɔ Faransi yan ne tɛ location na dɛ ne bɛ n halala du de kɔnɔ n bɛ n ka barbecue kɛ ne ko a tɛ kɛ n b'a fɔ n bɛ n veille de n ka so n y'a san halala maa tɔgɔ t'a la koyi n bɛ n ka barbecue kɛ ne bɛ bɔ o kɔrɔ ka taa kɛɲɛrɔbaji min o tuma daga bɛ n nɔfɛ yan k'e ka kuma sababuya la ne ka taa kɛɲɛrɔbaji min non n t'a kɛ dɛ ni maa min b'a kɛ k'o kɛ yen c'est ça c'est pas vrai o bɛ y'i kungo de ye n'i bɛ Mali kɔnɔ n'i bɛ nɛni kɛ ne t'i nɛni kɛ dɛ parce que ne b'a dɔn min bɛ kɛɲɛrɔba ye aw tɛ kasobonba dɔn aw ma deli ka don a kɔnɔ aw m'aw ɲininka kasobonba in maa maa ye turu kelen kɛ yen i b'a dɔn maa maa ye siɲɛ kelen kɛ kasobonba in na hali n'i ye tile filalen kɛ walahi e bɛ kasobonba in dɔn maa maa bɛ kasobonba in k'a ja gɛlɛya kasobonba in na
e mata ni tara siɲɛ kelen hali ni jugu ye a bɛ ka kunsiɲɛ mɛn i b'a fɔ ko hey i ye man ɲi dɛ dabi bɛ yen ɲɛbɛrɛ bɛ yen jata wale bɛ yen ɲimi bɛ yen wa zakaruba bɛ yen i bɛ zakaruba dumu fɔ n'i ko ko fusayi fusayi i bɛ zakaruba kasa m'a nɔfɛ cɛ o cɛ taara kaso la siɲɛ kelen hali n'a y'a jugu ye a bɛ ka taa kaso sira kan a b'a fɔ ko hey cɛ a to dɛ cɛ man ɲi cɛ bolo dɛ kana taa ye dɛ n'i taara i tɛ tigɛ i yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ fo k'i bila ka taa kaso ba la o don i bɛ tigɛ i ka diɲɛlatigɛ bɛɛ de la i b'i ala lajɛ ka diɲɛ lajɛ c'est à dire que i b'i joli walahi u b'i gardien de prison b'i minɛ ni gardien c'est les photos de ta maman derrière toi ah ne ba photo ne ba bɛ se ka kɛ nin si jugu den modèle photo ye a maa min ye jamana janfa ka jamanadenw bɛɛ janfa ne ba bɛ se ka kɛ nin ni n ba kɛla nin ye jamana t'a fa o ne yɛrɛ de b'a fa wallahi n b'a to sunɔgɔ la k'a kantigɛ u b'a fɔ ma ko bafaden ni ne ba kɛla ni muso modèle ye ne b'a fa ni muso jugu modèle ah non ne ba mana kɛ nin wallahi n b'a fa pardon ibe pardon tɛ dɛ ala jamana kɔnɔ maa joli de bɛ yen an faw bangela an mɔkɛw bangela olu ma jamana janfa ma jamana ko kɛ ale de bɛna jamana janfa n'a y'a janfa n b'a to sunɔgɔ la n b'a kantigɛ ni ne ba kɛra nin muso jugu modèle n b'a fa cɛ e ye ne danga bi dɛ ne ba la hawla wala quwwata illa billah non yɛlɛ ko tɛ nin koyi maa o maa bɛ jamana janfa silamɛ tɛ hɔrɔn tɛ maa danbetigi tɛ maa min don a t'a yɛrɛ dɔn parce que n'i ye jamana janfa e bɛ janfali kɛ ka hɛrɛni dɔ sɔrɔ a la dɛ mais i sigiɲɔgɔn bɛ se ka sa i fa bɛ se ka sa i ba bɛ se ka sa i den bɛ se ka sa i ka kabila bɛɛ bɛ se ka sa i jigi tugubaga bɛ se ka sa i gundo kalifabaga bɛ se ka sa a ka du yɛrɛ si bɛ se ka tunu parce que maa minnu bɛ fanga la maaw ɲinɛnen don fɛn dɔ de kɔ quoi maa min bɛ fanga la élection ma sigi koyi ani marifa de taara ka t'i sigi marifatigi o tɛ négocier ka minɛ i b'a fɔ élection kɛla bɛ négocier ka minɛ cogo min na mugu ni kisɛ de bɛ marifatigi minɛ donc mugu ni kisɛ bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ saya de kɛ ye maa min b'i ɲɛ tugun ale yɛrɛ fana ma diɲɛlatigɛ foyi kalan ni marifa tɛ ni mugu ni kisɛ tɛ k'a fɔ k'a b'o tigi labin se k'o tigi tɛ jamana yɛrɛ ka ɲɛtaa fɛ diɲɛ kɔnɔ a tɛ maa si ka ɲɛtaa fɛ o tigi ni fagali de ka kan o n ka kuma in b'a fɔ kun b'a la koyi ne bɛ kuma o kuma fɔ kɔrɔba la an ka sabali quoi maliyɛnw a y'a faamuya nin ko in ka nɔgɔ koyi ni tubabukɛ kun kan gɛɲɛɲɛ kelen de kun kan ka kɛ tubabukɛ la walahi ko gɛɲɛɲɛ kelen ka kɛ tubabukɛ la ko tubabukɛ y'a essayé ko ka mali fanga bi gɛɲɛɲɛ ba kelen de kan ka kɛ ni maa kelen kelen bɛɛ la maa kelen kelen fɛn farala tubabukɛ in kan k'a fɔ k'a bɛ fanga bi c'est à dire gɛɲɛɲɛ kelen mana bɔ tubabukɛ la dɛ a ba kelen de kan ka k'u la parce que ninnu fɛn fɛn filɛ nin n bɛ ɲininkali dɔ k'aw la han wari tɛ dɛ n'i y'i bo kɛ sanu ka bɔ a la c'est à dire que wari kana k'i bolo dɛ i k'i sigi k'i bo kɛ sanu ka bɔ a la n'i kun farala tubabukɛ in kan k'i bɛ coup d'état kɛ Makɔrɔna a bɛ ni alaw tala cɛ tubabukɛ in de tun b'i minɛ fɔlɔ ka juru k'i la k'i datugu ne ko ale ti sɔn a ka k'a ka jamana na ale kelen ni pe ale kelen tɔw tan tɛ tɔw mugan tɛ tɔw 30 tɛ ale kelen ni pe y'an ka maa 20 ni kɔ de fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'u bɛ fanga la bi cɛ i ma dɔn ko nin ye dangadenya ye aw t'a dɔn ko nin ye sarakadenya ye maanin kelen filabaranin kelen dorobarakisɛnin 2 fɔrɔkalanin 1 bobarabilennin 2 jugunamugubilennin 2 e kana dutigi denbayatigi maa mɔdentigi maa 20 ni kɔ fara ɲɔgɔn kan u bangela jamana min kɔnɔ u fa bangela jamana min kɔnɔ u ka kabila bɛɛ bangela jamana min kɔnɔ olu ka marifa ta o jamana kɔntoro la cɛ an tɛ miiri mais o aw bɛɛ bɛ faransi yan wari kɛra i bolo cogo cogo e k'a fɔ k'i bɛ fanga hali maire monsieur le maire président tɛ dɛ monsieur le maire e k'a taamatɔ to kare kɔnɔ i ka ten ci a kun na ka layɛ bani faransi ye i k'a kɛ ka layɛ bani monsieur le maire ou bien madame la mairie
a tamatɔ to kare kɔnɔ i k'a wele i ka ten ci a kunna tan faransɛw bɛ min da i kan wallahi hali korokara bɛ bamakɔ la o min bɛ bamakɔ la dɛ o bɛ min da i kan korokara min bɛ kɔ la a bɛ juguya ni bama ta ye mais o cɛ bɛ se ka bɔ cogo di tubabu jamana ale kelen baara ale kelen n'a fila baara ka taa dutigi joli ni dutigi muso joli fara ɲɔgɔn kan ka jamana bi olu ka tila k'u ɲɛ tugu ka tugu ale nɔfɛ ne ko a bɛna wari jumɛn di ninnu ma diɲɛ kɔnɔ ninnu ma wari min y'o ɲɛ na a bɛna tɔgɔ jumɛn di ninnu ma diɲɛ kɔnɔ u ma tɔgɔ min sɔrɔ tɔgɔkɛnin kelen de ye nin kɛ wa bi maliyɛnw bɛ sigi k'a fɔ ko non ko tɔgɔkɛ man ka bila dɛ a kan ka ninnu fana de bila a kan ka ninnu bila an kan k'u bila tɔgɔkɛ ye faransɛ de ye ninnu ye maliyɛnw de ye n'an ma ɲɛ k'an bɛ bɛɛ bɔgɔli da maa kan an bɛ bɛɛ bɔgɔli da an yɛrɛ denw de kan an ye tɔgɔkɛ n'an ye tɔgɔkɛ in don kala la k'a kɛ burushɛti ye k'a turunɛ tasuma kan k'a dumu u tɛ mɔnɛ bɔ an na o parce que tɔgɔkɛ in kelen sera k'an ka maa joli fara ɲɔgɔn kan bani o de ye mɔnɛ ye quoi o de ye an bɛ hɔrɔnya fɔ hɔrɔnya de t'an na quoi an bɛ danbetigiya fɔ danbetigiya de t'an na yɛrɛdɔn de t'an na quoi maa ma b'a kuma fɔ dɛ yɛrɛ walahi bilahi maa caman b'a fɔ k'a bɛ mali fɛ mali yɛrɛdɔn t'u la quoi sinon maa kelen n'a fila baara tɛ se ka bɔ jamana si la ale yɛrɛ ka jamana kɔnɔ problème ba kelen bɛ yen ale ma se k'o régler ka bɔ a ka jamana wɛrɛ kɔnɔ ka na e ka jamanaden maa 20 ni kɔ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ k'a b'i ka jamana fanga dafiri o tuma dangadenya don wa dɔ ka taa k'a b'a k'a ka jamana la kɛ n'a m'a tigɛ k'i bo dingɛ de ka tigɛ na dɔ ko ko tu exagères un peu exagération foyi tɛ quoi tiɲɛ de ye nin ye quoi tiɲɛ min ye nin ye quoi arrêtez de manipuler les gens ce que tu dis attends là donc ko arrêtez de manipuler les gens le parrain ce que je dis c'est ne ye mun kelen de fɔ ko min ye mensonge ye i bɛ se ka na i ka demande kɛ i bɛ na n ye kuma min fɔ ko mensonge don an b'a ta ɲɔgɔn da a bɛ n'i ma i tɛ demande kɛ i ka na parrain demande kɛ i ka na n ye kuma kelen min fɔ ko kalo don à cause de lui les 82 soldats ont été libérés aussi Segu a dadulu b'i bolo wa maa si ma 82 sɔrɔsi libéré ko kuma f'i ɲɛna yan dɛ gouvernement m'a fɔ maa ɲɛna maa m'o f'i ɲɛna i m'a mɛn ne da dɛ o y'i kelen ni pe hakilina ye gouvernement ye min fɔ an ye u ko ko Mali sɔrɔsiw ye kɛlɛ de kɛ ka 82 militaires libérés ani o échange la ne t'o dɔn dɛ négociation ko kuma foyi ma fɔ maa si ye a fɔra jamana de y'a négocier a n'a négocier la ka mɔgɔw falen n'i tɛ tubabukan mɛn n'i ba n'i fa m'i don école la ne nɔ tɛ wa a fɔra bamanankan fana da mais n'i ma bamanankan fana mɛn ne nɔ t'o ye donc c'est ka taa Mali la i fa k'i kalan bamanankan na i ba k'i kalan bamanankan na parce que ne tɛ n'i kalan bamanankan na wa ne tɛ n'i don école la fana k'i kalan kuma in bɛ faamu wa c'est très simple hein. Diffamation de ka d'aw ye toujours ka nkalon tigɛ dɔrɔn ka nkalon dɔ kɛ ka nkalon dɔ datugu parce que karisa ko man di ne ye ne bɛ nin fɔ ka mankutu tiɲɛ ka danbe bɔ a la ne t'o démagogie la maa fɛ dɛ kuma in bɛ faamu wa n'a bɛ kuma fɔ a ye Nana Dadulu ye dɛ et puis n b'aw wele k'a ka Nana Dadulu ye o bɛ to duguma de ko non dangadeden nin tɛ kabako dan yan. Mon frère, il ne faut pas faire d'amalgame. Hein. Moi, je ne suis pas là pour faire d'amalgame. Hein. Moi, j'étais tellement précis dans mes propos. J'ai dit que tout ce que les militaires sont en train de faire aujourd'hui, ils nous ont dit, ça fait plus de 2 années. Ils nous ont dit que tout ce qui va à l'intérêt du Mali, ils sont prêts à signer le pacte avec le diable. Aujourd'hui, ils ont signé le pacte avec le diable parce qu'en libérant le gars avec la négociation d'un autre pays, ça veut dire qu'ils ont signé le pacte avec le diable. C'est une réalité ou pas? Ça, c'est ma question. Et c'est aussi précis et clair comme l'eau de roche. Ils nous ont dit, ça fait 2 années de cela, qu'ils sont prêts à signer le pacte avec le diable si c'est l'intérêt de la nation. Aujourd'hui, ils ont, à cause des négociations d'un pays, un pays inconnu, c'est-à-dire un pays inconnu dont ils n'ont même pas dit le nom de ce pays-là. Ils nous ont dit seulement, on a négocié avec un pays, on a libéré le blanc, il est parti chez lui. Bon, au lieu que ça fait 2 années de cela, ils nous ont informé que les Maliens, soyez sûrs et certains de quelque chose. Nous, l'État malien, nous, le gouvernement de la transition, on est prêt à signer le pacte avec le diable si ce n'est que l'intérêt du pays. Mais ils l'ont dit, ça fait 2 ans, ils viennent de le réaliser aujourd'hui. Qu'on soit d'accord ou pas, ils l'ont fait, ils l'ont dit et puis ils l'ont fait.
C'est pas une diffamation, hein. Mon frère, il y a des gens qui ont des transformations dans leur... Des transformateurs. Tu veux écrire des transformateurs dans leur oreille. Ils font exprès pour diffamer le Mali. Non, c'est pas une question de diffamation, quoi. C'est une question pertinente, réelle, claire et nette. Moi, je mets quiconque au défi, n'importe quel Malien, n'importe quel spécialiste, qui dit qu'il connaît la politique malienne, qui vient en discuter avec moi. Les autorités maliennes, les autorités de la transition, ça fait 2 années de cela. Ils nous ont informé que, hey, les Maliens, vous nous avez demandé que vous voulez Mali Croix. Si vous demandez Mali Croix là, si on l'applique, il ne faudra pas que vous revenez pleurer. On a dit, on est d'accord, appliquer le système Mali Croix. On a dit d'accord. Et après, ils sont sortis, ça fait 2 années de cela, ils nous ont dit, si ce n'est que l'intérêt de la nation, nous, on est prêt à signer le pacte avec le diable. Ils ont dit ou pas? Ça, c'est ma question. Biba, c'est une question. Si c'est pas vrai, tu viens me dire que c'est pas vrai, moi, j'avance mes preuves. Ça fait 2 années de cela. Et aujourd'hui, le diable dont ils nous ont parlé, ils nous ont même pas dit le nom de ce diable-là, parce qu'ils nous ont dit que nous avons négocié avec un pays ami, on a pu libérer le gars. Un pays ami. Mais ce pays-là n'a pas de nom. Ils ne nous ont pas donné. C'est ça le problème. Le diable dont ils nous ont dit, ça fait des années là. Aujourd'hui, ils ont signé le pacte avec le diable. Et puis, ils nous ont prévenus. Hein. Il n'y a pas un Malien qui peut dire non, c'est pas vrai. Ils nous ont dit. Ah, il y a quelqu'un qui va dire on avance. Parce qu'il n'y a pas de réponse dans ça. N'importe quel spécialiste qui va m'écouter dire ça, il va dire que mon gars, là, tu as touché là où ça fait mal. C'est-à-dire, moi je vous ai dit quelque chose, hein. La transition là, lorsque vous voulez protester ou bien vous voulez vous mettre contre quelque chose dont ils ont fait, analysez tout ce qu'ils ont dit dans le passé. Tu resteras bouche bée. Parce que tout ce dont ils sont en train de faire, ils nous ont prévenus. Ça fait plus de 2 années, ils nous ont dit. Ils nous ont informés. En bambara, en français, ils nous ont dit. Donc, Malamine, on ne peut pas tout dire sur les réseaux. Non, c'est un fait. Non, moi, je ne suis pas là pour dénigrer le gouvernement ou bien diffamer le gouvernement. Dénigrer silence for over. Moi, je suis bête comme ta maman. Va demander ta maman. C'est ta maman qui m'a transféré ce bêtologie-là. Je ne suis pas là pour diffamer quelqu'un. Mais s'il y a quelqu'un qui est là, qui me dit, Malamine, au fait, le gouvernement ne doit pas faire ceci, pourquoi ils ont fait cela? Moi, je vous ai donné la réponse parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, non, ben, Malamine, on ne voulait pas que le gouvernement libère le français là, parce que le français là a eu à trahir le pays avec une partie de la population malienne. Je suis d'accord avec ça. Vous pouvez être n'est pas d'accord. Je respecte votre choix. Je respecte votre ras-de-bol. Je respecte votre choix. Je respecte aussi votre critique. C'est ça qui est la différence entre moi et les autres personnes. C'est-à-dire que quand quelqu'un critique là, moi je ne dis pas que je suis contre de ce que toi tu critiques. Mais moi j'avance mes raisons. Mais d'autant plus que moi je t'ai fait un rappel de la situation. Je te dis clairement, ça fait 2 années qu'on était là lorsque Abdoul Diop a parlé là. Il a dit qu'ils sont prêts à signer le pacte avec le diable. Ils ont dit qu'ils sont prêts à faire. Alors j'ai la tête vide comme ta tête. Allez au Paris, le boss. J'ai la tête vide comme ta tête. Touche ta tête voir, ma tête est vide comme ça aussi. Ils nous ont dit ça. S'ils nous ont dit ça là aujourd'hui, et aujourd'hui ils ont appliqué. Donc bon, moi je ne sais pas quelle question on va avancer quoi. Même si vous posez la question à Assimi Goïta, Assimi va vous dire, on vous a informé que tout ce qui va à l'intérêt de la nation, on aura à le faire sans consulter qui que ce soit, ou bien sans demander l'avis de qui que ce soit, qu'on soit unanime là-dessus. Mais c'est un fait, hein. Bon, ça déplaît à certaines personnes quand on se met à dire cela, il se dit non, normalement ça ne doit pas être ça, normalement ça doit être... Il n'y a pas une question de normalité là-dedans. Ils nous ont prévenus et aujourd'hui ils ont réalisé. Il n'y a pas de réponse à ça. Hein. Parce qu'au moment où ils nous ont dit là, ça fait plus de 2 années. Ça fait plus de 2 années. Franchement dit, je ne sais pas les gens, on est à dos comme moi, ni fora bé, afora bé, que l'intérêt de la nation, au cas bé, l'intérêt de la nation, jamana ka intérêt, akaboni malien de bé, au ni jamana ka hera, na négocier be tana bolo lube ta nego, ultima falame, ultima balame, oyo foanya akacha sanfla ebe. Donc ni ayo chain blade, on ka intérêt do de bala. Au kana chain blali, ani nema nunu blali da, parce que chain ye jamana were de. On me se ka la yini do ke an bɛ se ka kuma dɔw fɔ k'an mago b'o la an bɛ se ka laɲini dɔ k'o laɲini bɛ d'an ma an bɛ cɛ ye mais nɛma ninnu an b'o di jɔn ma ka laɲini k'o fɛ u ka laɲini d'an ma n ko nɛma ninnu y'an balimaw de ye an sinjiw de don an n'o ye joli kelenw de ye an bɛɛ ye maliyɛndenw ne ko maa ni kelen bɛ se ka bɔ jamana dɔ la ka na jamanaden maa 20 ni kɔ fara ɲɔgɔn kan o maa 20 ni kɔ fana na o bɛɛ bɛ gouvernement kelen in kɔnɔ o bɛɛ bɛ hɛrɛ la o bɛɛ bɛ sara o bɛɛ bɛ baara dɔrɔn o bɛɛ garade la olu bɛɛ garade olu ma miiri nin garadi si la o ma miiri u bɛ hɛrɛ min kɔnɔ
ulu mirila ka jamana yɛrɛ janfa ka jamana dafiri u yɛrɛ ka jamana u fa jamana o dabaliba ma aw minɛ o kɔnɔnagan kana aw minɛ o yɛrɛ dimi ma aw minɛ mɛ tɔkɛnin kelen min bila la n'an nafa sɔrɔ sira dɔ bɛna dan anw ma jamana bɛ nafa sɔrɔ la anw faw bɛ nafa sɔrɔ la an baw bɛ nafa sɔrɔ o de bɛ digi aw la o de bɛ digi maliyɛnw na bi o maliyɛnw bɛ fɛ an ka nkalon de tigɛ ɲɔgɔn ye quoi n'i ye maliyɛn fan dɔ ɲini ka bi u bɛ fɛ an ka nkalon de tigɛ ɲɔgɔn ye walayi n sɛgɛnna sigili la n laban bɛna n ka panel tigɛ quoi walayi n sɛgɛnna an b'a ye n bɛ wulikajɔ ni wulikajɔ la kɔ yɛrɛ jala walayi n kɔ jara kpa an tɛ bi ta in bila yan ne lamɛnbagaw an tɛ bi ta bila yan han sini ni maa min ye question poser quoi an y'a fɔ a tigi ɲɛna o k'a tigi ɲinana parce que maaw bɔ aw ɲininka quoi dɔgɔ ko non an kana bila walayi Asimi le guide révolutionnaire wallahi ne kɔ de jalen don a bɛ ni ala cɛ n kɔ jala dɛ a ye don n ka taama dɔɔni ta n sigira fauteuil kɔnɔ fo ka n kɔ ja bana tɛ n na koyi n ka kɛnɛ koyi wallahi bana foyi tɛ n ka kɛnɛ komi n bɛ vacances la quoi i bɛ sigi ka mɛn quoi n'i bɛ vacances la i b'a dɔn n'i bɛ baara la waati min na sɛgɛn dɔw bɛ yen farikolo la i t'a sɛgɛn santi quoi n'i bɛ baara la waati min na sɛgɛn dɔw bɛ yen farikolo la i t'a sɛgɛn santi mais n'i ye baara bila ka sɛgɛn lafiyɛbɔ ta kɔnɔna na i ye sɛgɛn accumuler san kɔnɔ o sɛgɛn ninnu bɛɛ de bɛ bɔ i la i b'a sɔrɔ i fari dɔw b'i dimi n'i y'i sigi ko k'i kɛ pilili la ko k'i chanter ala ne ka petini nana ka kulonkɛminɛ dɔ de bila ne kɔrɔ yan a ɲɛ b'a la ne bɛ ka nin de ɲini tan a ɲɛ bɛ nin na denmisɛnnin ninnu bɛ maa sɛgɛn koyi i na ne yɛrɛ t'a dɔn nin bɛ faga cogo min na yɛrɛ walayi an ɲɛ t'a la n ka den labanni ka kulonkɛminɛ dɔ dɛ n sigilen don a bɛ ka tubabukanni fɔ n yɛrɛ t'a dɔn mankan bɛ ka bɔ yɔrɔ min na n yɛrɛ n bɛ ka lajɛ madamu ka ne ma se n terikɛ maseli madamu ye ma se ka ban tilegan in na an ye maseli caman de maseli tɛ o cɛ moi je profite hein vacances la je profite bien j'étais bien massé mais baara kɔni ni maa ye baara kɛ an bɛ baara gɛlɛnw de kɛ donc n'i ye baara kɛ n'i ye sɛgɛn lafiɲɛbɔ sɔrɔ waatinin mun kɔnɔna na quoi waatinin kɔnɔna na i bɛ sɛgɛn o dɔrɔn de don de fait que sigili i bɛ coron de quoi i bɛ sigi ka télé lajɛ i bɛ PlayStation jouer i b'i ka mobile ta i bɛ taa denmisɛnninw ye ballon ta yɔrɔ la i yɛrɛ fɛn dɔ bɛ yen i bɛ t'i sigi i yɛrɛ b'i sigi i bɛ taa denmisɛnninw bila u ka activité min na i b'i sigi tuma bɛɛ i sigilen don quoi i bɛ mobile kɔnɔ i sigilen don ka denmisɛnninw lajɛ u ka fɛn ninnu i sigilen don i bɛ bɔ ka taa activité mun na denmisɛnninw i sigi toujours e de sigilen don quoi i tɛ foyi kɛ quoi i bɛ coron de n t'a dɔn n'a y'a faamuya cɛ i b'a dɔn dɛ ne bɛna o bila n kɔ bɛ ka n sɛgɛnnen don walayi n sɛgɛnna quoi n bɛ n ka kuma laban kuma fɔ maaw ɲɛna ka bɔ kuma na quoi n bɛ n yɛrɛ lafiya sini ni ala ye sini yira n na ni n ma degun kosɛbɛ an bɛna baro ni maa min ko a ma sɔn a b'a tigi sama ka se ma yan n b'a tigi n'a hakili yira ɲɔgɔn na fo lahara tɛ ɲina parce que maliyɛn caman bɛ ka kuma olu tɛ miiri a bɛ miiri kunun de la ka bi kuma lajɛ k'a ta k'a da ɲɔgɔn kɔrɔ ka sɔrɔ k'a ni maa maa y'o kɛ i bɛ lafiya ni maa maa ma miiri kunun na k'a fɔ ko i bɛ kunun to yen k'a fɔ k'i bɛna baara kɛ ni a tɛ taa dɛ toujours i b'a ye k'a fɔ maa minnu b'anw kunna olu ye maa jugu de o tɛ miiri jamanadenw ka intérêt la o tɛ miiri jamanadenw yɛrɛ ka hɛrɛ la o de kɛ kunun u ye kuma fɔ anw ɲɛna o kumaw de bɛ ka réaliser donc u ma janfa u ma maa si janfa Mali kɔnɔ o ye min fɔ an ye dɛ o ye baara kɛ n'o ye wa foyi jakosa foyi tɛ jamana ɲɛmaa kan k'a bɛ ko min kɛ jamana kɔnɔ ko f'a ka fɔ jamanadenw bi ja yɛrɛ de a b'a o dɔrɔn de don quoi vraiment n b'a fɔ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn volume ka ɲi toujours n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ to kiramantoya la a ye bɔ fɛn kɔnɔ jamana in ka d'an bɛɛ jamana in ka intérêt b'an bɛɛ bolo jamana in mana intérêt sɔrɔ ni jamana in jala a jali ka da maliyɛn bɛɛ lajɛlen donc an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka ɲɔgɔn sen bila quoi maliyɛnw an bɛɛ ka ɲɔgɔn sen bila maa o maa mana fɔ k'i bɛ Mali kɛlɛ ni tɔgɔ kɛlɛni bilali la maliyɛn ye maa 23 millions de personnes de c'est à dire hakilima kuma dɔw bɛ kuma dɔ fɔ waati dɔrɔn u ti miiri de quoi ne mana maa dɔ ye maa min bɛ sigi ka fɔ a dɔ ta a bɔ ta tɔw kɛ kɛlɛ ni maa dɔ nana intérêt la ko dɔ di maa 23 millions ma maa kelen bilali